Welcome back to Revise and Resubmit, the podcast that takes, those really dense academic papers and makes them surprisingly interesting. I'm Pavlov. And I'm Nikita. I want you to picture a high school senior in Texas. Super high achieving, great grades, everything you'd look for. Mm-hmm. But this student is from a lower income high school. So, fewer resources, maybe less background knowledge about the whole college admissions game. Right. The system can feel really opaque from that perspective. Exactly. And here's the twist. The university's own data, their internal numbers, show this student had a 95% objective chance of getting in. 95. That's almost a sure thing. But when researchers asked the student what they thought their chances were, they sincerely believed it was below 70%. Wow. That gap. Yeah. That's huge. A 25-point difference between reality and perception. And that gap, that uncertainty is what we're exploring today. It's the friction that stops so many qualified students from even applying. And understanding that friction, actually putting a number on it, is the whole point of the paper we're looking at. This conversation is based on a really fantastic piece of work. It's called Transparency and Percent Plans by Adam Kapoor, who is with the Department of Economics and the School of Public and International Affairs at Princeton. And just to give you a sense of the caliber here, this isn't just a preprint. This is the real deal, published in Econometrica. That's right, volume 93, November of 2025. It's an FD50 journal, which, if you're new to academic research, is a huge signal of quality. It means the work has been through the ringer, the most rigorous peer review you can imagine. We really, really encourage you to read it. Whether you follow this channel or not, just make some time for it. We put the link right there in the show notes. Our goal here today is just to sort of unpack the key insights for you. We'll try to map it all out and hopefully do it without all the academic jargon that can sometimes make these papers feel a little dense. Especially if you're just starting out on your own research journey. Exactly. So let's set the stage. The core problem Kapoor is looking at is this admissions dilemma. Right. Colleges want to do a holistic review. They want the essays, the letters of recommendation. All the subjective stuff that gives them a fuller picture of the applicant. But the second you do that, the second it becomes subjective, you create uncertainty for the student. So you don't know the formula. They don't know the secret recipe. And as we saw with our student at the beginning, that uncertainty hits some students way harder than others. Students from high poverty schools, or schools that don't send many kids to flagships, they're really navigating in the dark. Which brings us to the policy itself. The Texas Top 10% Plan, or TTP. Right. This started way back in 1997. Mm-hmm. The rule was simple. If you were in the top 10% of your high school class in Texas, you got guaranteed admission to any state public university. And the key thing, the thing that makes it so interesting to study, was its transparency. Totally transparent. You knew your class rank way before you had to apply. The black box just disappeared. For that one group, anyway. So the research challenge, then, is to figure out the TTP's total effect. But you can't just look at the final numbers. You have to break it down. Into three separate channels, yeah. Because they all interact in really complex ways. Okay, let's walk through them. First up is the mechanical effect. That's the most obvious one. It's just the objective boost to your admission chances because the rule exists. If you had a 95% chance before and TTP makes it 100%, that 5% bump is the mechanical effect. Simple enough. Then there's the informative effect. And that's our story from the top. It's how students change their application behavior just because the uncertainty is gone. For the student who thought their chance was 70%. Knowing it's actually 100% is a huge deal. It might be the reason they apply at all. And the last one is the trickiest. The equilibrium effect. Right. So if a university suddenly has to give, say, half its seats to these top 10 percenters, what happens to the other half? They have fewer spots left for everyone else. Exactly. So they have to adjust their standards for those remaining discretionary seats. That spillover impacts all the non-top decile students. It can get a lot harder for them. So to really judge this policy, you have to build a model that can pull these three things apart. That's the heavy lifting in this paper. The model has a demand side, the student, and a supply side, the college. And the student's decision is, it's complicated. It's subject to frictions. Three big ones. The cost of applying, not knowing about financial aid, and the big one, having imperfect information about their real chances. Let's zoom in on that imperfect information. Yeah. The university is trying to judge something Kapoor calls
unseen characteristics, right? Yeah, you can think of it as caliber or fit. It's that secret sauce that goes beyond your SATs and GPA. And the student has no idea what their own secret sauce score is. None. They get a noisy signal, maybe from a guidance counselor or something they read online, but it's not very reliable. And you mentioned earlier this information, or lack of it, isn't spread evenly. Why would a student from a high-poverty school face more uncertainty? Well, think about it. If your high school hasn't sent a student to that flagship in 10 years, there's no data trail. There's no feedback loop. You're flying blind. Completely. Whereas a student from a wealthy school with a big counseling office, they have years of data. They have a much clearer signal of where they stand. It's much less uncertain for them. Okay, so that brings us to the methodology. How in the world do you isolate the effect of just the information from the effect of the guarantee itself? This is the truly brilliant part of the paper. It uses the discontinuity at that 10% class rank threshold. So you're looking at students who are almost identical. One is at 9.9% in their class. So they get the guarantee, and the other is at 10.1%. So they get thrown into the opaque subjective system. And since they're so similar, any difference in their behavior must be because of the policy. Precisely. But here's the next step, the really genius part, to isolate the information effect. He focuses on a very specific subgroup. Which is? Students near that 10% cutoff who also have incredibly high SAT scores. Huh. Why them specifically? Because a student with a top rank and a near perfect SAT score, their objective chance of getting in was already close to 100%, even without the TTP. Okay, so the guarantee doesn't actually boost their odds by much. They were getting in anyway. They're basically already in. So for them, the only real gain they get from crossing that 10% line is the removal of subjective uncertainty. Let me see if I've got this. By looking at that specific group, you're basically measuring how much students value simply knowing for sure that they're in. You're putting a price on the stress and uncertainty. You've got it. That's it, exactly. And that's what makes the results so powerful. So let's get to them. What did the model find? The bottom line is that the TTP caused a 9 percentage point increase in the probability that a top decile student would actually enroll at a flagship university. 9 points is a huge effect. It's a massive shift of students into these top schools. But the breakdown of that 9 points, that's the really stunning part. Okay. The central finding is that almost 2/3 of it, 69%, was due to the informative effect. Wow. So it wasn't the mechanical boost? Not primarily, no. It was students applying and enrolling because the uncertainty was gone. Confidence was the main driver. That brings us right back to our student at the start. The one who was 95% likely to get in but felt like it was less than 70%? That's a huge lesson for admissions offices. It is. But here's where it gets even more interesting, because it kind of flips the standard critique of these percent plans on its head. The critique being that you're forcing colleges to accept students based on one metric, class rank, and maybe they're not as good as the students chosen through holistic review. Exactly. The fear is that you lower the overall academic quality of the incoming class. But the data says, The data says the opposite. The students who were pulled in by the informative effect, the ones who only applied because of the certainty, they actually academically outperform the students they displaced. wait, say that again? They did better than the students who were picked by the discretionary holistic process. They did, which suggests that the opaque holistic process was actually inefficiently scaring away a pool of very high-quality students. Students who were great, but maybe just more risk-averse or uncertain. Precisely. To put numbers on it, these pulled-in students were 16 percentage points more likely to persist for 2 years. That's incredible. And they were 10 percentage points more likely to stick with a STEM major. So transparency didn't lower standards. It just lowered the barrier for an already high-performing group. That's what the evidence points to. And the paper also looks at how this all interacts with financial aid. Right, because we often think just telling students about aid is the solution. But Kapoor finds that when you do that in isolation, the effect often gets washed out by those equilibrium responses. How does that work? Well, if you make aid information clearer, more low-income students apply. But the university still has the same number of seats, right? So the admissions office just raises the bar for the discretionary spots to handle the flood of new applicants. So the increased demand just raises the price of admission, so to speak. Exactly, but the TTP acts as a kind of floor. The guarantee prevents the discretionary system from completely canceling out the gains from the financial aid information. They're complementary policies.
What about the diversity goals of the policy? How did it shake out there? It's a bit of a mixed bag. For economic diversity, it was a huge success. Enrollment from high-poverty high schools went up significantly, and it was driven almost entirely by that information channel. But for racial and ethnic diversity? The picture's more complicated. The gains for URM students, Black and Hispanic students, were not as sustained over time. And why was that? Again, it's that equilibrium adjustment. The TTP brought in more URM students through the top 10% rule, but at the same time, the discretionary office was tightening its standards for the other seats. And a lot of URM students were historically admitted through that channel. Right, so the tightening of that channel ended up reversing some of the initial gains over the long run. It's just a reminder that these policies don't operate in a vacuum. The whole system adjusts. Absolutely, and the paper runs these counterfactuals, these simulations, showing that it's the transparency that matters most, not the specific metric. Even if you align the automatic admission rules with the discretionary ones, you still get academic gains, mostly from the information channel. So let's try to wrap this up with some key lessons for the practitioners out there, admissions officers, counselors. What's the big takeaway? I'd say it's that admissions transparency is a really, really powerful and pretty cost-effective tool. It's not just about who you admit, it's about who you encourage to even apply. Giving a clear, known path can attract a pool of strong students you might be missing entirely. Especially from those low information environments. And for the academics, the researchers listening, what's the big methodological lesson from Kapoor's work? You have to model all three channels. You just have to. The informative and the equilibrium effects are critical. If you only look at the mechanical change, you're missing, well, 2/3 of the story. And you totally miss how the market itself responds to the policy. Completely. And this paper shows you can have policies that improve academic outcomes without hurting the college's own preferences, but only if you account for all those moving parts. That's a great summary. Which, of course, leads to the next set of questions. What does this research open up for the future? Well, this paper focuses on early outcomes, like GPA and persistence. The big question is about long-run outcomes. Like earnings. Exactly. What are the lifetime earnings for these students who were pulled in by the certainty compared to the ones they displaced? That's a huge, important question. And what about behavior before senior year? Right. We need to know if the TTP's certainty influences pre-college investment. Does knowing there's a clear target make you work harder in 9th grade? Does it affect which high school your family chooses? And one final thing. The model assumes that the number of seats at the university is fixed. Which, for UT Austin at the time, was true, but what if it wasn't? What if flagships could choose to expand their capacity in response to this new informed demand? Could you just grow the system to accommodate everyone and eliminate some of those negative equilibrium effects, like the displacement of some URM students? Could that be a more efficient solution? It's a really provocative question, and I think a crucial one for policymakers to consider next. And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটে স্বাগতম। আমি প্যাভলভ। আর আমি নিকিতা। ভাবুন তো, দেশের সেরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলো চায় সবচেয়ে মেধাবী শিক্ষার্থীদের খুঁজে বের করতে। এর জন্য তারা এক ধরনের সামগ্রিক ভর্তি প্রক্রিয়া বা হোলিস্টিক রিভিউ ব্যবহার করে, যেখানে আবেদনকারী প্রবন্ধ, সুপারিশপত্র, পরীক্ষার স্কোর মানে সবকিছুই খতিয়ে দেখা হয়। আচ্ছা। কিন্তু এই প্রক্রিয়াটা এতটাই জটিল আর ধোঁয়াশাপূর্ণ যে অনেক সময় সবচেয়ে যোগ্য কিছু শিক্ষার্থী আবেদন করার সাহসই পায় না। বিশেষ করে যারা এমন পরিবার বা স্কুল থেকে আসে যেখানে হয়তো ভালো গাইডেন্স দেওয়ার মতো কেউ নেই। একদম। তারা নিজেদের সম্ভাবনা নিয়ে এতটাই অনিশ্চয়তায় ভোগে যে চেষ্টা করার আগেই হাল ছেড়ে দেয়। ঠিক এই সমস্যাটা নিয়ে আমেরিকার টেক্সাসে একটা অদ্ভুত সুন্দর পরীক্ষা চালানো হয়েছিল, যা টপ 10% প্ল্যান নামে পরিচিতি পায়। হ্যাঁ। নিয়মটা ছিল একদম সহজ। রাজ্যের যে কোনো হাইস্কুলের প্রথম 10% মধ্যে থাকা শিক্ষার্থীরা টেক্সাসের সেরা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তির গ্যারান্টি পাবে। কোনো জটিলতা নেই, কোনো অনিশ্চয়তা নেই। বাহ! আর ফলাফল ছিল অসাধারণ। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো হুট করে অনেক ভালো ছাত্রছাত্রী পেতে শুরু করল। কিন্তু আসল রহস্যটা ছিল অন্য জায়গায়। কেন এটা কাজ করল? সবাই তো ভেবেছিল কারণটা সোজাসাপটা।
হ্যাঁ, সবাই ভাবছিল নিয়ম করে সেরা ছাত্রদের নিতে বাধ্য করা হয়েছে তাই, কিন্তু আসল কারণটা কি সত্যি এত সহজ ছিল? এই রহস্যটা ভেদ করতেই আমাদের আজকের আলোচনা। আমরা কথা বলছি অ্যাডাম কাপোরের লেখা ট্রান্সপারেন্সি অ্যান্ড পাস অ্যান্ড প্ল্যানস গবেষণাপত্রটি নিয়ে। আর এটা কোনো সাধারণ গবেষণাপত্র নয়। না, বিলকুলই না। এটি প্রকাশিত হয়েছে অর্থনীতির বিশ্বের অন্যতম সেরা জার্নাল ইকোনোমেট্রিকাতে, যা ফিনান্সিয়াল টাইমসের র্যাঙ্কিং অনুযায়ী শীর্ষ 50টি জার্নালের একটি। লেখক অ্যাডাম কাপোর প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটির অর্থনীতি বিভাগের একজন অধ্যাপক। আমরা একটা অনুরোধ করতে চাই, অবশ্যই আমাদের এই চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন বা না করুন সেটা বড় কথা নয়, কিন্তু দয়া করে সময় বের করে এই অসাধারণ গবেষণাপত্রটি পড়বেন। এর লিংক শো নোটসে দেয়া আছে। একদম। এর প্রতিটি পৃষ্ঠা একজন নতুন গবেষকের জন্য অনেক বড় অনুপ্রেরণা হতে পারে। তাহলে চলুন মূল বিষয়টা একদম সহজ করে বুঝে নিই। এই গবেষণাপত্রটি জানতে চেয়েছে টেক্সাসের এই টপ 10 প্ল্যানের সাফল্যের পেছনের আসল ইঞ্জিনটা কী ছিল। এর সাফল্য কি কেবল নিয়মের জোরে হয়েছে? হ্যাঁ, মানে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে সেরা ছাত্রদের নিতে বাধ্য করা হয়েছে বলেই কি তারা এসেছে? গবেষণার ভাষায় যাকে বলা হচ্ছে মেকানিক্যাল ইফেক্ট। নাকি এর পেছনের আসল চালিকা শক্তি ছিল তথ্য? অর্থাৎ ভর্তির একটা পরিষ্কার গ্যারান্টি পেয়ে অনেক যোগ্য শিক্ষার্থী, যারা হয়তো ভয়ে বা অনিশ্চয়তায় আবেদনই করত না, তারা আবেদন করতে উৎসাহিত হয়েছে, যাকে বলা হচ্ছে ইনফরমেটিভ এফেক্ট। ঠিক। আর সবচেয়ে চমকে দেওয়ার মতো আবিষ্কার হলো, এই নীতির সাফল্যের প্রায় 2/3 এসেছে এই দ্বিতীয় কারণটা থেকে, অর্থাৎ তথ্যের স্বচ্ছতা থেকে, নিয়মের বাধ্যবাধকতা থেকে নয়। একজন নতুন গবেষকের জন্য এটা একটা বিরাট প্রশ্ন। বাস্তব জগতের এমন একটি জটিল বিষয়কে গবেষণার মডেলের আওতায় আনা যায় কিভাবে? এতগুলো মানুষের সিদ্ধান্ত, তাদের ভয়, আশা, আকাঙ্ক্ষা, এগুলোকে অর্থনীতির ভাষায় মডেল করা তো সহজ কাজ নয়। এই গবেষণাপত্রটি কিভাবে এই চ্যালেঞ্জটা মোকাবেলা করেছে? খুব সুন্দর একটা প্রশ্ন। গবেষক এখানে অর্থনীতির একটি ক্লাসিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক ব্যবহার করেছেন, চাহিদা আর যোগানের মডেল বা সাপ্লাই ডিমান্ড মডেল। তবে সেটিকে এই নির্দিষ্ট সমস্যার জন্য খুব দারুণভাবে সাজিয়ে নেওয়া হয়েছে। আচ্ছা, এখানে যোগানের দিকটা, অর্থাৎ সাপ্লাই সাইড, হলো বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। তারা যখন শিক্ষার্থী ভর্তি করে তখন মূলত 3টি জিনিস দেখে। 1, শিক্ষার্থীর ক্লাস র্যাঙ্ক। 2, তার পরীক্ষার স্কোর। আর 3 নম্বর? আর 3 নম্বর জিনিসটা খুব মজার, গবেষকের নাম দিয়েছেন ক্যালিবার। ক্যালিবার? এটা বলতে ঠিক কি বোঝানো হচ্ছে? এটা কি মেধা বা বুদ্ধিমত্তার মতো কিছু? কিছুটা সেরকমই, কিন্তু যা সরাসরি মাপা যায় না। যেমন ধরুন, একজন শিক্ষার্থীর লেখার হাত কেমন, তার এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটি কতটা আকর্ষণীয়, বা তার মধ্যে লিডারশিপের গুণ আছে কিনা, এই সব বিষয় যা নম্বর দিয়ে মাপা কঠিন। বুঝতে পারছি। কি সেগুলোকেও ধরতে ফেলেছে? হ্যাঁ, এবং এটাই মডেলটির সবচেয়ে শক্তিশালী দিক। মডেলটি বলছে, একজন হাই স্কুল ছাত্র বা ছাত্রী যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদনের কথা ভাবে, তখন সে মূলত 3টি বড় বাধার মুখে পড়ে। 3টি বাধা? প্রথমটা খুব স্বাভাবিক, আবেদনের খরচ। ফর্ম পূরণ করা, পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া, এগুলোতে টাকা আর সময় দুটোই লাগে। দ্বিতীয় বাধাটা হলো আর্থিক সহায়তা বা ফিনান্সিয়াল এইড নিয়ে তথ্যের অভাব। অনেকেই হয়তো জানেই না যে তারা স্কলারশিপ পেতে পারে। ঠিক তাই, অনেকেই জানে না। আর তৃতীয় বাধাটা হলো অনিশ্চয়তা। আমার ধারণা ওটাই সবচেয়ে বড়। একদম। তৃতীয় এবং সবচেয়ে বড় বাধাটা হলো অনিশ্চয়তা। একজন শিক্ষার্থী জানে না এত কষ্ট করে আবেদন করার পর সে আদৌ সুযোগ পাবে কিনা। বিশেষ করে যারা তথাকথিত ভালো স্কুল থেকে আসে না, তাদের মনে এই ভয়টা সবচেয়ে বেশি কাজ করে। এই মডেলটি দেখিয়েছে কিভাবে এই 3টি বাধা একসাথে কাজ করে অনেক যোগ্য শিক্ষার্থীকে সিস্টেম থেকে ছিটকে দেয়। আচ্ছা, তাহলে এই মডেলটা তো একটা দারুণ তত্ত্ব দাঁড় করালো। কিন্তু তত্ত্ব তো শুধু তত্ত্বই, যতক্ষণ না তাকে বাস্তব ডেটা দিয়ে পরীক্ষা করা হচ্ছে। অবশ্যই। এই গবেষণায় ডেটার বিষয়টা কিভাবে সামলানো হয়েছে? নিশ্চয়ই খুব শক্তিশালী ডেটা সেট ব্যবহার করা হয়েছে। একদম। এই গবেষণার মেরুদণ্ডই হলো এর ডেটা, এবং এখানে শুধু এক ধরনের নয়, 2 ধরনের ডেটাকে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে জোড়া লাগানো হয়েছে। ইন্টারেস্টিং। প্রথমটি হলো সার্ভে ডেটা। টেক্সাস হায়ার এডুকেশন অপরচুনিটি প্রজেক্ট বা THEOP নামে একটি প্রজেক্ট থেকে টেক্সাসের হাজার হাজার হাই স্কুল শিক্ষার্থীর ওপর করা একটি জরিপের তথ্য নেওয়া হয়েছে। এই সার্ভে ডেটাতে কি এমন বিশেষত্ব ছিল? এর বিশেষত্ব হলো এটা আমাদের শিক্ষার্থীদের মনের ভেতরটা দেখার সুযোগ করে দেয়।
তারা কোথায় কোথায় আবেদন করার কথা ভাবছিল, কোথায় শেষ পর্যন্ত আবেদন করেছে, আর্থিক সাহায্যের জন্য আবেদন করেছে কিনা। মানে তাদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার পেছনের কারণগুলো। হ্যাঁ, কেন একটি নির্দিষ্ট কলেজ বেছে নিয়েছে, এই সব ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের পেছনের কারণগুলো এই ডেটাতে ছিল। এটা আমাদের গল্পের কেন অংশটা বলে। আর দ্বিতীয় ডেটা সেট, সেটা নিশ্চয়ই আমাদের গল্পের কি অংশটা বলে। ঠিক ধরেছেন। দ্বিতীয়টি হলো অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ডেটা, যা সরাসরি টেক্সাসের ফ্ল্যাগশিপ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে সংগ্রহ করা। এই ডেটা একেবারে নির্ভেজাল সত্যিটা বলে দেয়, কারা ভর্তি হয়েছে, কারা হয়নি। ভর্তি হওয়ার পর তাদের পারফরম্যান্স কেমন ছিল? একদম। তাদের জিপিএ কেমন ছিল, তারা পড়াশোনা শেষ করতে পেরেছে কিনা, কোন বিষয়ে পড়ছে। সার্ভে ডেটা আমাদের বলে শিক্ষার্থীরা কি ভেবেছিল, আর অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ডেটা আমাদের বলে বাস্তবে কি ঘটেছিল। আর এই দুটোকে যখন মেলানো হয় তখনই আসল ছবিটা পরিষ্কার হয়। ঠিক। কিন্তু একটা প্রশ্ন থেকেই যায়, তত্ত্ব দাঁড় করানো হলো, ডেটাও পাওয়া গেল, কিন্তু এটা কিভাবে প্রমাণ করা হবে যে এই নীতির কারণেই ভালো ছাত্রছাত্রীরা বেশি করে আবেদন করছে বা ভালো ফল করছে? হ্যাঁ, হতে পারে একই সময় অন্য কোনো কারণেও তো এমনটা ঘটতে পারে, তাই না? এই কার্যকারণ সম্পর্কটা প্রতিষ্ঠা করা হলো কিভাবে? এটাই এই গবেষণাপত্রটির সবচেয়ে বুদ্ধিদীপ্ত এবং আকর্ষণীয় অংশ। কার্যকারণ সম্পর্ক বের করার জন্য গবেষক রিগ্রেশন ডিসকন্টিনিউটি ডিজাইন বা আরডিডি নামে একটি অসাধারণ কৌশল ব্যবহার করেছেন। আরডিডি নামটা শুনতে একটু কঠিন লাগছে। নামটা শুনতে একটু কঠিন মনে হলেও এর পেছনের ধারণাটা কিন্তু খুবই সহজ আর সুন্দর। তাহলে সেই সহজ ধারণাটাই একটু ভেঙে বলা যাক। বিষয়টা ঠিক কিভাবে কাজ করে? ভাবুন দুজন শিক্ষার্থীর কথা। একজন তার ক্লাসের র্যাঙ্ক করেছে 9.9%, আরেকজন করেছে 10.1%। খুব কাছাকাছি। হ্যাঁ, এই দুজন শিক্ষার্থীর মধ্যে মেধা, পারিবারিক অবস্থা, পড়াশোনার ধরন এসবে কি খুব বেশি পার্থক্য থাকার কথা? না, সম্ভবত না। তারা তো প্রায় সব দিক থেকেই একই রকম। কিন্তু টেক্সাসের নতুন নিয়ম অনুযায়ী তাদের জীবনে একটা নাটকীয় পরিবর্তন ঘটে গেল। আমি ধরতে পারছি। যে 9.9% র্যাঙ্ক করেছে সে সেরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির গ্যারেন্টি পেয়ে গেল। ঠিক। আর যে মাত্র 0.2% পয়েন্টের জন্য 10.1% র্যাঙ্ক করল সে সেই গ্যারেন্টিটা পেল না। তাদের মধ্যে একমাত্র বড় পার্থক্য হলো এই নীতির প্রয়োগ। এক্স্যাক্টলি। এই সামান্য পার্থক্যের দুই পাশে থাকা ছাত্রছাত্রীরা যেন একটা প্রাকৃতিক পরীক্ষার অংশ হয়ে গেল। বাহ। এখন যদি আমরা দেখি যে যারা 9.9% র্যাঙ্ক করেছে তারা 10.1% র্যাঙ্ক করাদের চেয়ে অনেক বেশি হারে সেরা বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন করছে এবং ভর্তি হচ্ছে, তাহলে আমরা প্রায় নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে এই পরিবর্তনটা ওই ভর্তির গ্যারেন্টির কারণেই হয়েছে, অন্য কোনো কারণে নয়। একদম। এই কৌশলটাই হলো আরডিডি। এটা কোরেলেশন এবং কজেশনের মধ্যে পার্থক্যটা খুব পরিষ্কারভাবে দেখিয়ে দেয়। এটা তো অসাধারণ। তার মানে শুধু ডেটা থাকলেই হবে না, ডেটার মধ্যে লুকিয়ে থাকা এই ধরনের প্রাকৃতিক পরীক্ষাগুলো খুঁজে বের করার চোখও থাকতে হবে। ঠিক। আচ্ছা, এই পদ্ধতি ব্যবহার করে আর কি কি জানা গেছে? আরও একটি দারুণ জিনিস জানা গেছে। এই মডেলটি এটা পর্যন্ত শনাক্ত করতে পারে যে শিক্ষার্থীদের কাছে এমন কোনো ব্যক্তিগত তথ্য ছিল কিনা যা গবেষকের ডেটাতে নেই। যেমন ধরুন, মডেলটি দেখল যে কিছু শিক্ষার্থী যারা র্যাঙ্কের দিক থেকে খুব একটা সুবিধাজনক জায়গায় নেই, তারাও খুব আত্মবিশ্বাসের সাথে সেরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আবেদন করছে এবং সুযোগও পেয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, এর থেকে কি বোঝা যায়? বোঝা যায় যে ওই শিক্ষার্থীরা নিজেদের যোগ্যতা সম্পর্কে এমন কিছু জানত যা শুধু ক্লাস র্যাঙ্ক বা পরীক্ষার স্কোর দিয়ে বোঝা সম্ভব নয়। হয়তো তারা জানত যে তাদের লেখা প্রবন্ধটা অসাধারণ হয়েছে, অথবা তাদের কোনো বিশেষ প্রতিভা আছে। একদম। তারা তাদের সেই প্রাইভেট ইনফরমেশন বা ব্যক্তিগত তথ্যের উপর ভিত্তি করে ঝুঁকিটা নিয়েছে। এই মডেলটি সেই তথ্যের প্রভাবকেও পরিমাপ করতে পারে। এটাই এই গবেষণার পদ্ধতিগত সৌন্দর্য। তাহলে তথ্য, ডেটা আর পদ্ধতি সবকিছু মিলিয়ে শেষ পর্যন্ত কি ফলাফল পাওয়া গেল? আসল গল্পটা কি দাঁড়ালো? ফলাফলগুলো এক কথায় চমকপ্রদ। প্রথম এবং সবচেয়ে বড় ফলাফল হলো তথ্যের আসল শক্তি। দেখা গেল টপ 10% প্ল্যানের কারণে সেরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শীর্ষ 10% শিক্ষার্থীদের ভর্তির হার 9.1% পয়েন্ট বেড়েছিল। 9.1% পয়েন্ট? এটা তো অনেক। অনেক। কিন্তু এর পেছনের কারণটা কি?
দেখা গেল এই 9.1% মধ্যে প্রায় 2/3 এসেছে ইনফরমেটিভ এফেক্ট থেকে। অর্থাৎ ভর্তির নিশ্চয়তা পেয়ে শিক্ষার্থীরা আবেদন করতে উৎসাহিত হয়েছে। ঠিক, আর মাত্র 1/3 এসেছে মেকানিক্যাল এফেক্ট বা নিয়মের বাধ্যবাধকতা থেকে। 1 মিনিট, আমি বিষয়টা ঠিক বুঝলাম কিনা দেখি। তার মানে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে নিয়ম করে ভালো ছাত্র নিতে বাধ্য করার চেয়েও অনেক বেশি শক্তিশালী প্রভাব ফেলেছে শুধু এই তথ্যটা যে তোমার জন্য একটা জায়গা নিশ্চিত করা আছে। অবিশ্বাস্য, তাই না? এটা তো অবিশ্বাস্য। হ্যাঁ, এর মানে হলো সিস্টেমের মধ্যে অনেক যোগ্য শিক্ষার্থী লুকিয়েছিল, যারা শুধু তথ্যের অভাবে বা অনিশ্চয়তার ভয়ে সামনে আসছিল না। এই নীতিটি সেই বাধাটা ভেঙে দিয়েছে। বাহ! কিন্তু গল্প এখানেই শেষ নয়। এর পরের ফলাফলটা আরও বেশি অবাক করার মতো। সেটা কি? প্রশ্নটা ছিল, এই নীতির মাধ্যমে যে নতুন শিক্ষার্থীরা মানে পুলড ইন শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলো, তারা কি একাডেমিকভাবে ভালো করতে পেরেছে? অনেকেই হয়তো আশঙ্কা করেছিল যে মান কমে যাবে। ঠিক, কিন্তু ঘটেছে ঠিক তার উল্টো। এই নতুন শিক্ষার্থীরা, যাদেরকে তারা সরিয়ে সেই আসনে বসেছিল ডিসপ্লেসড, তাদের চেয়ে একাডেমিকভাবে অনেক ভালো পারফর্ম করেছে। দাঁড়ান, এটা তো পুরো ভর্তি প্রক্রিয়ার ধারণাটাকেই প্রশ্নের মুখে ফেলে দেয়। তার মানে যে শিক্ষার্থীরা আগের সিস্টেমটা সুযোগ দিত না, তারা সুযোগ পেয়ে শুধু ভালোই করেনি, বরং আগের সিস্টেমের সেরা হিসেবে বিবেচিত ছাত্রদের চেয়েও ভালো করেছে। এটা কিভাবে সম্ভব? কারণ এই নতুন শিক্ষার্থীরা বেশিরভাগই এসেছিল কম আয়ের বা সুবিধাবঞ্চিত হাই স্কুল থেকে। তাদের হয়তো খুব ভালো গাইডেন্স ছিল না, দামি কোচিং সেন্টারে পড়ার সুযোগ ছিল না, কিন্তু তাদের মধ্যে ছিল মেধা আর অধ্যাবসায়। আচ্ছা, আগের অস্বচ্ছ সিস্টেম তাদের এই ক্যালিবার বা আসল যোগ্যতা দেখতে পাচ্ছিল না, শুধু সারফেস লেভেল স্কোর দেখছিল। এই স্বচ্ছ নীতিটি সেই লুকোনো হিরেগুলোকে খুঁজে বের করতে সাহায্য করেছে। আর ফলাফল? তাদের গড় জিপিএ বেশি ছিল, পড়াশোনা শেষ পর্যন্ত চালিয়ে যাওয়ার হার 16% পয়েন্ট বেশি ছিল, এবং বিজ্ঞান, প্রযুক্তি বা গণিতের মতো কঠিন বিষয়ে পড়ার সম্ভাবনা 10% পয়েন্ট বেশি ছিল। তার মানে এই নীতিটি শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ভর্তির সংখ্যাই বাড়ায়নি, বরং ক্লাসরুমের মানও উন্নত করেছে এবং একই সাথে অর্থনৈতিক বৈচিত্র্যও বাড়িয়েছে। এটা তো একজন নীতি নির্ধারকের জন্য স্বপ্নের মতো ফলাফল। ঠিক তাই। আর গবেষণায় আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উঠে এসেছে, আর্থিক সহায়তার ভূমিকা। সেটা কি? দেখা গেছে, যদি ভর্তির এই স্বচ্ছতার সাথে আর্থিক সহায়তা বা স্কলারশিপের তথ্য পরিষ্কারভাবে শিক্ষার্থীদের কাছে পৌঁছে দেওয়া যেত, তাহলে এই নীতির প্রভাব আরও অনেক বেড়ে যেত। আচ্ছা, কারণ ভর্তির নিশ্চয়তা পেলেও পড়ার খরচ যোগানোর অনিশ্চয়তা অনেককে পিছিয়ে দেয়। একাডেমিক জগতে আছেন বা নীতি নির্ধারণ করেন, তাদের জন্য মূল বার্তাটা কি? শিক্ষাবিদ বা গবেষকদের জন্য মূল বার্তা হল, কোনো নীতির প্রভাব বিশ্লেষণ করার সময় তথ্যের অসামঞ্জস্যতা বা ইনফরমেশন ফ্রিকশন কে গুরুত্ব দেওয়া কতটা জরুরি। আমরা প্রায় ধরে নিই যে মানুষ সব তথ্য জানে। হ্যাঁ, আর সেই অনুযায়ী যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু এই গবেষণা দেখাচ্ছে বাস্তবতা সম্পূর্ণ ভিন্ন। তথ্যের অভাব বা অনিশ্চয়তা মানুষের আচরণকে কতটা প্রভাবিত করতে পারে, সেটা মডেলের মধ্যে না আনলে আমরা ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারি। আর বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রশাসক বা সরকারের নীতি নির্ধারকদের জন্য, তাদের জন্য বার্তাটা কি? তাদের জন্য বার্তাটি আরও স্পষ্ট এবং সরাসরি। ভর্তির ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা শুধুমাত্র একটি ন্যায্য বা ফেয়ার বিষয় নয়, এটি একটি অত্যন্ত কার্যকর কৌশল। অনেক সময় বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যে জটিল এবং অস্বচ্ছ ভর্তি প্রক্রিয়া তৈরি করে, তা হয়তো তারা ভালো ছাত্রছাত্রী বাছাই করার উদ্দেশ্যেই করে, কিন্তু বাস্তবে এই জটিলতায় সবচেয়ে যোগ্য কিছু শিক্ষার্থীকে সিস্টেমের বাইরে ঠেলে দেয়। আর একটা সহজ, স্বচ্ছ গ্যারান্টি। হ্যাঁ, একটি সহজ স্বচ্ছ গ্যারান্টি একই সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক মান এবং সামাজিক বৈচিত্র্য দুটোই বাড়াতে পারে। এই গবেষণাটা তো অনেকগুলো বড় প্রশ্নের উত্তর দিল, কিন্তু এটা কি নতুন কোনো প্রশ্নেরও জন্ম দিয়েছে? মানে এমন কিছু জানিয়ে ভবিষ্যতে আরও কাজ করা যেতে পারে? অবশ্যই। ভালো গবেষণার সবসময় উত্তরের পাশাপাশি নতুন প্রশ্ন তৈরি করে। যেমন এই গবেষণায় ধরে নেওয়া হয়েছে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের আসন সংখ্যা নির্দিষ্ট। আচ্ছা, কিন্তু যদি এমন একটি নীতি চালুর পর বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তাদের আসন সংখ্যা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিত, তাহলে কি হতো?
পুরো সিস্টেমের উপর এর প্রভাবটা কেমন হতো? আরেকটা প্রশ্ন আমার মাথায় আসছে, এই নীতিটা শিক্ষার্থীদের কলেজ পূর্ববর্তী জীবনে কি প্রভাব ফেলে? মানে যেমন ক্লাসে টপ 10% হওয়ার জন্যে কি তাদের মধ্যে একটা তীব্র প্রতিযোগিতা তৈরি হয়? তারা কি আরও বেশি পড়াশোনা করতে উৎসাহিত হয়, নাকি শুধু র্যাঙ্ক বাড়ানোর জন্যে অন্য সব অ্যাক্টিভিটি ছেড়ে দেয়? খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। এই নীতির কিছু দীর্ঘমেয়াদী প্রভাবও থাকতে পারে। যেমন এই গবেষণাপত্রটি কলেজের প্রথম কয়েক বছরের ফলাফলের ওপর আলোকপাত করেছে। কিন্তু 10-15 বছর পর? হ্যাঁ, 10-15 বছর পর এই শিক্ষার্থীদের কেরিয়ার বা আয়ের ওপর এর কী প্রভাব পড়েছে? যারা এই নীতির মাধ্যমে সুযোগ পেয়েছে তারা কি দীর্ঘমেয়াদের তাদের চেয়ে ভালো করেছে, যাদেরকে তারা সিস্টেম থেকে সরিয়ে দিয়েছিল? এই বিষয়গুলো নিয়ে আরও গভীর গবেষণার অনেক সুযোগ রয়েছে। ঠিক। একেবারে শেষে আমাদের শ্রোতাদের জন্য একটা ভাবনা রেখে যেতে চাই। এই গবেষণাটা আমাদের দেখালো যে স্বচ্ছতা কতটা শক্তিশালী হতে পারে। একটা সহজ প্রতিশ্রুতি অনেক নতুন প্রতিভাকে সামনে নিয়ে আসতে পারে। প্রশ্ন হলো, স্বচ্ছতার এই প্রতিশ্রুতি কি শুধুমাত্র ভালো ছাত্রছাত্রীদের আকর্ষণ করে, নাকি তাদের আরও আত্মবিশ্বাসী এবং সফল মানুষ হিসাবে গড়ে তুলতেও সাহায্য করে? সুযোগ পাওয়ার নিশ্চয়তা মানুষের ভেতরের সেরাটা বের করে আনে কিনা, এই প্রশ্নটি নিয়ে ভাবার অনেক অবকাশ রয়েছে। नमस्कार। रिवाइज एंड रीसबमिट में आपका स्वागत है। मैं हूं पावलोव और मैं हूं निकिता। एक कहानी सोचिए। एक होनहार छात्र है, अपने स्कूल के सबसे तेज बच्चों में से एक, लेकिन उसका परिवार आर्थिक रूप से बहुत मजबूत नहीं है। वो छात्र अमेरिका की किसी बड़ी नामी यूनिवर्सिटी में दाखिले का सपना देखता है, पर शायद कभी अप्लाई ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि ये पूरी प्रक्रिया एक पहेली है, एक ब्लैक बॉक्स। किसे चुनते हैं, क्यों चुनते हैं, कुछ साफ नहीं है। सही बात है। उसे डर है कि उसकी मेहनत, उसके परिवार का पैसा सब बर्बाद हो जाएगा। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक हकीकत है जिसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे। और इसी हकीकत की जड़ तक पहुंचता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण शोध पत्र। आज हमारी चर्चा एडम कपूर के एक लेख पर आधारित है, जिसका शीर्षक है ट्रांसपेरेंसी एंड परसेंट प्लान्स। अच्छा। ये प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से है और ये लेख प्रतिष्ठित इकोनोमेट्रिका जर्नल में प्रकाशित हुआ है, जो अर्थशास्त्र की दुनिया में FT 50 सूची में शामिल सबसे सम्मानित जर्नल्स में से एक माना जाता है। बिल्कुल। हम अपने श्रोताओं से आग्रह करेंगे, चाहे वे इस चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, इस लेख को जरूर पढ़ें। यह बहुत गहराई से लिखा गया और समीक्षित लेख है। इसका लिंक शो नोट्स में दिया गया है। तो चलिए इस जटिल विषय को आसान भाषा में समझते हैं, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो अकादमिक शोध की दुनिया में अपना पहला कदम रख रहे हैं। बिल्कुल। संक्षेप में ये शोध टेक्सास के टॉप 10% प्लान का विश्लेषण करता है। ये एक ऐसी नीति थी जिसके तहत टेक्सास के हर हाई स्कूल के टॉप 10% छात्रों को राज्य की किसी भी सरकारी यूनिवर्सिटी में दाखिले की गारंटी दी गई थी। अब सवाल ये उठता है कि ये योजना सफल क्यों हुई? क्या इसलिए कि इसने यूनिवर्सिटीज को टॉपर्स को लेने के लिए मजबूर किया, या फिर, और ये दिलचस्प है, क्या इसलिए कि इसने छात्रों को दाखिले की एक निश्चितता दी? हाँ, मतलब अनिश्चितता का वो डर खत्म हुआ और उन्होंने आत्मविश्वास से आवेदन किया। बिल्कुल। जानकारी और पारदर्शिता की वजह से था। क्या 2/3? हाँ, 2/3। अनिश्चितता हटने से ही सबसे बड़ा बदलाव आया। मतलब ये सिर्फ एक मैकेनिकल बदलाव नहीं था कि सीटें भरनी ही हैं, बल्कि यह एक मनोवैज्ञानिक बदलाव था। ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि समस्या छात्रों की काबिलियत में उतनी नहीं थी जितने सिस्टम पर भरोसे में थी। एकदम। कि एक गारंटी का टैग असल में दाखिला मिलने से ज्यादा कीमती हो सकता है। बिल्कुल, आपने एकदम सही नस पकड़ी है। ये इस शोध का दिल है। असल में इस नतीजे पर पहुंचने के लिए शोधकर्ता ने पहले एक मॉडल बनाया। मॉडल? हाँ, इसे ऐसे सोचिए जैसे आप कोई वीडियो गेम बना रहे हो। आपको किरदारों यानी छात्रों के लिए कुछ नियम बनाने होंगे। वीडियो गेम, ये मजेदार है, बताइए। हाँ, तो पहला नियम है, कॉलेज अप्लाई करने में मेहनत और पैसा लगता है, यानी आवेदन की लागत। ठीक है। दूसरा नियम है, उन्हें पक्का नहीं पता कि कौन सा पावर अप यानी वित्तीय सहायता मिलेगा, यानी जानकारी का अभाव। और तीसरा और सबसे जरूरी नियम है, उन्हें यह भी नहीं पता कि आखिरी बॉस यानी एडमिशन कमेटी को हरा पाएंगे या नहीं, यानी दाखिले को लेकर अनिश्चितता। समझ गई। और मुझे लगता है कि हमारी कहानी का वो होनहार छात्र तीसरे नियम पर ही आकर अटक गया है। उसे अपने लेवल तो पता है, पर ये नहीं पता कि आखिरी बॉस को हराने के लिए क्या चाहिए। एकदम। और इसी मॉडल को असल दुनिया के डेटा से परखा गया। लेकिन एक मिनट,
ये पता लगाना कि हजारों छात्रों ने कहाँ अप्लाई किया, कहाँ नहीं किया, उन्हें पैसे की चिंता थी या नहीं, ये जानकारी मिलती कहाँ से है? मतलब इस तरह के विश्लेषण के लिए डेटा इकट्ठा करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। ये बहुत अच्छा सवाल है। इसके लिए शोधकर्ता ने टेक्सास के हाई स्कूल के छात्रों के एक बहुत ही विस्तृत सर्वेक्षण का इस्तेमाल किया, जिसे THOPS सर्वे कहते हैं। अच्छा। इसमें छात्रों से पूछा गया था कि उन्होंने किन किन कॉलेजों की लिस्ट बनाई थी अप्लाई करने के लिए, उन्हें कहाँ कहाँ से दाखिले की पेशकश मिली और उन्होंने वित्तीय सहायता के लिए आवेदन किया या नहीं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। इस सर्वे डेटा को यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक डेटा से जोड़ा गया। अच्छा, उससे क्या पता चला? उससे ये पता चला कि दाखिला लेने के बाद उन छात्रों ने असल में कैसा प्रदर्शन किया, उनका GPA क्या रहा, क्या वे पढ़ाई बीच में छोड़ गए, और क्या उन्होंने स्टेम जैसे मुश्किल विषय चुने? बिल्कुल। डेटा की यही गहराई इस विश्लेषण को इतना मजबूत बनाती है। ठीक है, तो मॉडल और डेटा तो बहुत मजबूत लग रहा है, लेकिन मेरे मन में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप ये कैसे साबित कर सकते हैं कि बदलाव सिर्फ इसी गारंटी की वजह से आया, किसी और वजह से नहीं? हजारों छात्र हैं, हजारों बातें हैं जो उनके फैसलों पर असर डालती हैं। ये किसी भी अच्छे शोध का सबसे बड़ा सवाल होता है, और इसका जवाब एक बहुत ही चालाक तकनीक में छिपा है, जिसे रिग्रेशन डिसकंटिन्यूटी डिजाइन कहते हैं। सुनने में भारी लगता है, इसे आसान भाषा में समझाइए। बिल्कुल। 2 छात्रों की कल्पना करें। दोनों की एकेडमिक योग्यता लगभग एक जैसी है, ग्रेड्स भी करीब करीब बराबर है। ठीक है। लेकिन एक छात्र अपनी क्लास के टॉप 10% के कट ऑफ से बस 1 नंबर ऊपर है और दूसरा बस 1 नंबर नीचे। अच्छा, बिल्कुल बॉर्डर पे। हाँ, अब कानून की वजह से पहले छात्र को दाखिले की गारंटी मिल जाती है, जबकि दूसरे को नहीं मिलती। बाकी सब कुछ तो उन दोनों में लगभग एक जैसा ही है। तो इन दोनों के फैसलों और परिणामों की तुलना करके शोधकर्ता उस गारंटी के असर को बाकी सभी चीजों से अलग कर सकते हैं। ये एक तरह का प्राकृतिक प्रयोग बन जाता है। ये सुनने में तो बहुत चालाकी भरा तरीका लगता है, लेकिन क्या वाकई 2 छात्र जो कट ऑफ के इतने करीब हैं, हर दूसरी चीज में एक जैसे हो सकते हैं? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जो छात्र ठीक कट ऑफ के ऊपर है, उसने उस 1 नंबर के लिए ज्यादा मेहनत की हो और वही मेहनत का जज्बा उसे आगे ले गया हो, ना कि सिर्फ गारंटी? बेहतरीन सवाल। और शोधकर्ता इस बात का ध्यान रखते हैं। सांख्यिकी रूप से जब आप हजारों छात्रों को देखते हैं जो उस कट ऑफ के बिल्कुल आसपास हैं, तो व्यक्तिगत अंतर धुंधले हो जाते हैं। अच्छा। औसतन कट ऑफ के ठीक ऊपर वाले समूह और ठीक नीचे वाले समूह में मोटिवेशन या मेहनत का स्तर लगभग एक जैसा ही माना जा सकता है। जो एकमात्र बड़ा अंतर होता है वो गारंटी का टैग। समझ गई। इसी से हम भरोसे के साथ कह सकते हैं कि जो भी बदलाव हम देख रहे हैं वो उस गारंटी की वजह से है। कमाल है। और इससे क्या पता चला, क्या सभी छात्रों पर इस गारंटी का असर एक जैसा हुआ? नहीं, और यहीं पर कहानी और दिलचस्प हो जाती है। शोध में देखा गया कि जिन छात्रों के SAT स्कोर बहुत अच्छे थे, उन्हें टॉप 10% में न होने पर भी दाखिले का काफी भरोसा था। सही बात है। इसलिए उन पर गारंटी का असर कम हुआ। लेकिन जिन छात्रों के स्कोर औसत थे, उनके लिए ये गारंटी किसी वरदान से कम नहीं थी। इससे पता चलता है कि अनिश्चितता का अंधेरा अलग अलग छात्रों के लिए अलग अलग गहरा होता है। तो हमारी कहानी का वो छात्र जिसके पास शायद बहुत शानदार SAT स्कोर ना हो, लेकिन मेहनत और लगन हो, उसके लिए ये गारंटी गेम चेंजर साबित हो सकती थी। बिल्कुल। एक और दिलचस्प बात सामने आई। जो छात्र ज्यादा जोखिम भरे आवेदन करते थे, यानी सिर्फ चुनिंदा और बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में, वे वास्तव में ज्यादा योग्य थे। अच्छा। उनके अंदर अपनी काबिलियत को लेकर एक समझ थी, जिसे शोधकर्ता निजी जानकारी कहते हैं। यूनिवर्सिटीज भी उनके इस कैलिबर को पहचान लेती थी, लेकिन अनिश्चितता के कारण वे शायद कम जगहों पर आवेदन कर पाते। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। जब इन गारंटी वाले छात्रों ने यूनिवर्सिटी में कदम रखा, तो हुआ क्या? अक्सर ऐसी नीतियों की आलोचना होती है कि इनसे अकादमिक स्तर गिरता है, और नतीजे ठीक इसके उलट थे। ये इस शोध का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा हो सकता है। बताइए। पहली बात, जिन छात्रों को इस पारदर्शी नीति की वजह से दाखिला मिला, वे न केवल कम आय वाले हाई स्कूल से आने की ज्यादा संभावना रखते थे, बल्कि उन्होंने उन छात्रों से बेहतर एकेडमिक प्रदर्शन किया जिन्हें वे विस्थापित कर रहे थे। 1 मिनट, क्या कहा आपने? उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया? हाँ, बेहतर। उनका GPA ज्यादा था और वो स्टेम जैसे विषयों में ज्यादा समय तक टिके रहे।
ये उस पूरी धारणा को चुनौती देता है कि ऐसी नीतियां एकेडमिक मानकों को कम करती हैं। वाह। यहाँ तो उल्टा हुआ। मतलब जिन छात्रों को सिस्टम कम योग्य समझकर शायद बाहर कर देता, वही छात्र अंदर आकर बेहतर प्रदर्शन कर रहे थे। ये तो पूरी मेरिट की धारणा पर ही सवाल खड़ा करता है। बिल्कुल। इसका मतलब तो ये हुआ कि पारदर्शिता ने न केवल पहुंच बढ़ाई, बल्कि यूनिवर्सिटी के अंदर अकादमिक गुणवत्ता में भी सुधार किया। बिल्कुल। और दूसरी बात ये पाई गई कि कम आय वाले स्कूलों के छात्रों के मन में दाखिले को लेकर सबसे ज्यादा अनिश्चितता थी। इसलिए पारदर्शिता का सबसे ज्यादा फायदा भी उन्हीं को हुआ। ये दिखाता है कि सोचना का अभाव कैसे असमानता को और गहरा करता है। सही। और तीसरी बात, शोध ने यह भी दिखाया कि अगर दाखिले के पारदर्शिता के साथ साथ वित्तीय सहायता की भी पूरी जानकारी दी जाती तो इस योजना का सकारात्मक प्रभाव और भी ज्यादा होता। अच्छा, तो ये दोनों चीजें एक दूसरे की पूरक है। हाँ बिल्कुल। ये मुझे हमारी उस शुरुआती कहानी पर वापस ले जाता है। उस छात्र के लिए सिर्फ दाखिले की अनिश्चितता ही नहीं, बल्कि फीस की चिंता भी एक बड़ी दीवार होगी। तो ये दोनों मिलकर काम करते हैं। सही कहा। इस शोध ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है, क्या इस टॉप 10% नियम में ही कोई जादू था या कुछ और बात थी? ये एक शानदार सवाल है और शोधकर्ता ने भी यही सोचा। उन्होंने एक काल्पनिक स्थिति का विश्लेषण किया जिसे एकेडमिक भाषा में काउंटर फैक्चुअल कहते हैं। सवाल था, क्या होता अगर यूनिवर्सिटीज टॉप 10% क्लास रैंक के बजाय अपने ही मानदंडों जैसे SAT स्कोर और ग्रेड्स के मिश्रण के आधार पर टॉप छात्रों को दाखिले की गारंटी देती? हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब तो ये हुआ कि यूनिवर्सिटीज अपनी खास चयन प्रक्रिया को लेकर जो इतना सोचती हैं, शायद वो उतनी जरूरी है ही नहीं। देखा जाए तो एक साफ सुथरा पारदर्शी नियम, भले ही वो कोई भी हो, ज्यादा अच्छे नतीजे दे सकता है। नतीजे यही इशारा करते हैं। पाया गया कि तब भी अकादमिक परिणामों में सुधार होता और ज्यादातर असर जानकारी की वजह से ही होता। अच्छा। इसका मतलब है कि असली जादू क्लास रैंक में नहीं बल्कि गारंटी और पारदर्शिता में था। जब आप छात्रों को एक स्पष्ट रास्ता दिखाते हैं तो वे इस पे चलने के लिए प्रेरित होते हैं। तो इस पूरी बातचीत से खासकर उन लोगों के लिए जो अपना शोध शुरू कर रहे हैं, क्या सबक मिलता है? अकादमिक और नए शोधकर्ताओं के लिए सबसे बड़ा सबक यह है कि सिर्फ नीतियां बनाना काफी नहीं है। ये समझना भी जरूरी है कि वे लोगों की जानकारी, उनके विश्वास और उनके व्यवहार को कैसे बदलती हैं। किसी भी सामाजिक समस्या का मॉडल बनाते समय इन सूचना की बाधाओं को शामिल करना बहुत महत्वपूर्ण है। जब मैंने पहली बार ये पढ़ा तो मैं सच में हैरान रह गया था। हम अर्थशास्त्री हमेशा जटिल मॉडलों के बारे में सोचते हैं, लेकिन कभी-कभी सबसे बड़ा समाधान सिर्फ एक साफ सुथरी जानकारी देना होता है। और जो लोग यूनिवर्सिटी चला रहे हैं या नीतियां बना रहे हैं, उनके लिए इसका क्या मतलब है? उनके लिए संदेश साफ है। पारदर्शिता सिर्फ एक अच्छा लगने वाला शब्द नहीं है, ये एक शक्तिशाली उपकरण है। बिल्कुल। स्पष्ट और सरल दाखिला नियम ऐसी प्रतिभाओं को आकर्षित कर सकते हैं जो जटिल और अपारदर्शी प्रणालियों के कारण पीछे रह जाते हैं। सही बात है। ये इस बात पर भी सवाल उठाता है कि होलिस्टिक रिव्यू, जिसमें हर पहलू को देखा जाता है, उसकी अनिश्चितता कभी-कभी फायदे से ज्यादा नुकसान कर सकती है, खासकर उन छात्रों के लिए जिनके पास मार्गदर्शन की कमी है। हमारी शुरुआती कहानी का छात्र, जिसके पास शायद कोई गाइड करने वाला काउंसलर ना हो, वो होलिस्टिक रिव्यू जैसे शब्द सुनकर ही घबरा जाएगा। सही कहा। लेकिन टॉप 10% में हो तो सीट पक्की है। ये एक सीधी सरल बात है जो उसे हिम्मत देती है। आपने बिल्कुल सही समझा। यह चर्चा कुछ बहुत ही दिलचस्प सवाल भी छोड़ जाती है, जैसे लंबी अवधि में इन छात्रों का क्या होता है, क्या वे ज्यादा कमाते हैं? हाँ। और सबसे बड़ा सवाल, अगर पारदर्शिता इतनी ही अच्छी है तो सभी यूनिवर्सिटीज इसे पूरी तरह क्यों नहीं अपनाती? ये $1 मिलियन सवाल है। वे किस चीज का ट्रेड ऑफ कर रही हैं? क्या उन्हें डर है कि वे किसी छिपे हुए हीरे को खोजने का मौका खो देंगे? मतलब एक ऐसा छात्र जिसका अकादमिक रिकॉर्ड तो साधारण है, पर उसके निबंध में, उसकी कहानी में कुछ असाधारण बात है। शायद यूनिवर्सिटीज इस लचीलेपन को, उस खोज की संभावना को खोना नहीं चाहती। अच्छा, तो वो एक नियम में बंधना नहीं चाहती। हाँ। ये एक बहुत ही जटिल संतुलन है। एक तरफ पारदर्शिता है जिससे हजारों योग्य छात्रों को मौका मिलता है, और दूसरी तरफ वो लचीलापन जिससे शायद कुछ असाधारण प्रतिभाएं सामने आए। बिल्कुल। और अंत में एक विचार, ये शोध हमें योग्यता यानी मेरिट की परिभाषा पर फिर से सोचने के लिए मजबूर करता है। क्या योग्यता सिर्फ छात्र के स्कोर और ग्रेड में है, या एक काबिल व्यवस्था वो है जो समाज के हर कोने से प्रतिभा को खोजकर उसे प्रोत्साहित करने की क्षमता रखती हो? ये बहुत गहरा सवाल है। शायद सबसे योग्य प्रणाली वही है जो सबसे ज्यादा पारदर्शी हो,
जो उस होनहार लेकिन डरे हुए छात्र तक पहुंचकर कहे, तुम काबिल हो और हमारे पास तुम्हारे लिए एक स्पष्ट रास्ता है। Stell dir mal vor, du gehörst zu den besten Schülern deines Jahrgangs. Deine Noten sind top, das Zeugnis glänzt, aber wenn du dich an einer Spitzenuniversität bewirbst, ist das nur die halbe Miete. Plötzlich reden alle von ganzheitlicher Bewertung. Ja, dieses Schrecksgespenst. Genau, du musst Essays schreiben, Empfehlungsschreiben organisieren, außerschulische Aktivitäten nachweisen. Ein völlig undurchsichtiger Prozess. Absolut. Und diese Unsicherheit führt dazu, dass viele hochqualifizierte Bewerber, gerade aus Familien ohne akademische Erfahrung, es gar nicht erst versuchen. Du denkst dir, meine Noten sind vielleicht super, aber reicht der ganze Rest? Genau an diesem Punkt setzt eine absolut bemerkenswerte Richtlinie an, die im US-Bundesstaat Texas eingeführt wurde. Der Top 10% Plan. Okay, die Regel war radikal, einfach und glasklar. Wenn du zu den besten 10% deines Highschool-Jahrgangs gehörst, bekommst du eine garantierte Zusage. Für jede öffentliche Universität in Texas. Punkt. Kein Wenn und Aber. Keine Unsicherheit, keine subjektive Jury, ein klares, verlässliches Versprechen. Und genau dieses reale Experiment ist das Thema der wissenschaftlichen Arbeit, wie wir uns heute für dich anschauen. Sie heißt Transparency and Percent Plans. Verfasst von Adam Kapoor von der Princeton University und erschienen in einer der renommiertesten wirtschaftswissenschaftlichen Fachzeitschriften überhaupt, der Econometrica. Nur um das mal einzuordnen. Das ist ein sogenanntes FT50 Journal, also die absolute Champions League der Forschung. Genau. Und wir wollen dir wirklich ans Herz legen, diesen Artikel selbst zu lesen. Ganz besonders, wenn du am Anfang deiner eigenen Forschungsreise stehst. Absolut. Egal, ob du uns regelmäßig hörst oder nicht. Nimm dir die Zeit. Es ist ein Musterbeispiel dafür, wie man eine Forschungsfrage durchdenkt, eine saubere Methode entwickelt und rigoros prüft. Den Link packen wir dir natürlich in die Shownotes. Okay, die Ausgangslage ist also fast wie in einem Kriminalfall. Wir haben das Ergebnis, der Plan in Texas hat funktioniert, mehr talentierte Schüler aus allen Schichten kamen an die Top-Unis, aber wir kennen den genauen Täter nicht. War es die brachiale Gewalt der Regel, die die Unis einfach gezwungen hat? Oder war es so die viel subtilere Psychologie der Transparenz, die den Schülern erst den Mut gegeben hat, sich zu bewerben? Und der Autor ist quasi der Detektiv, der das jetzt aufdröselt. Was hier so faszinierend ist, ist der grundlegende Konflikt, den die Arbeit beleuchtet. Transparenz gegen Intransparenz. Genau, die intransparente, ganzheitliche Bewertung klingt ja erstmal gut. Sie ermöglicht es den Unis nach subjektiven Kriterien wie dem Kaliber eines Bewerbers zu suchen. Also nach verborgenen Talenten, die sich nicht nur in Noten zeigen. Ja, das ist immer das Argument. Der gewaltige Nachteil ist aber genau die Unsicherheit, die du am Anfang beschrieben hast. Sie ist wie Nebel. Und eine transparente Regel wie dieser Percent-Plan lichtet diesen Nebel. Das Ziel der Studie war es also, die Wirkung dieser Klarheit exakt zu beziffern. Und dafür, und das ist für dich als Nachwuchsforscher eine super wichtige Lektion im Aufbau einer Theorie, zerlegt der Autor die Gesamtwirkung des Plans in 3 einzelne Teile. Wie fängt man denn an, so ein großes Ding zu zerlegen? Man fängt mit dem Offensichtlichsten an. Der erste Teil ist der mechanische Effekt. Der ist ganz simpel. Okay. Du bist in den Top 10%, also kommst du rein. Das ist eine rein technische Folge der Regel. Die Uni wird quasi gezwungen, dich aufzunehmen, egal was sie sonst von dir hält. Logisch. Das ist die brachiale Gewalt, von der ich sprach. Aber was ist der zweite Teil? Der zweite Teil ist der, um den es hier im Kern geht, der informative Effekt. Ah, okay. Weil du weißt, dass du reinkommst, weil diese 100%ige Sicherheit da ist, änderst du dein Verhalten. Ah, okay. Du bewirbst dich plötzlich an einer Spitzenuniversität, an die du dich sonst vielleicht nie herangetraut hättest. Nicht die Regel an sich, sondern die Information über die Regel verändert deine Entscheidung fundamental. Verstehe. Das ist also die subtile Psychologie. Der eine Effekt zwingt die Uni, der andere ermutigt den Schüler. Aber du sagtest, es gibt noch einen dritten Effekt. Genau, und den darf man nie vergessen. Den Gleichgewichtseffekt.
Stell dir das wie an der Supermarktkasse vor. Okay. Wenn du plötzlich für die ersten 10 Leute in der Schlange eine Expresskasse aufmachst, freuen die sich natürlich. Aber die Schlange an der normalen Kasse wird für alle anderen länger. Klar, der Wettbewerb um die restlichen Plätze wird härter. Exakt. Das ganze System passt sich an. Man kann also nicht nur die eine Gruppe isoliert betrachten. Die ganze Landschaft der Bewerbungen und Zulassungen reagiert auf die neue Regel. Das ist eine super Analogie. Okay, die Theorie mit den 3 Effekten steht. Aber das klingt ja fast unmöglich, das in der echten Welt auseinanderzuhalten. Ja. Wie willst du denn beweisen, was genau im Kopf eines 17-jährigen Schülers vorgeht? Welche Daten bräuchte man denn, um diesen Nebel aus Unsicherheit wirklich zu messen? Das ist genau die Herausforderung. Und die Lösung der Studie ist wirklich clever. Man braucht exzellente Daten und hier wurden 2 Quellen auf brillante Weise kombiniert. Okay, welche? Zum einen gab es eine riesige Umfrage unter Highschool-Absolventen in Texas aus dem Jahr 2002, das Texas Higher Education Opportunity Project, kurz TEOP. TEOP. Und das Besondere daran? Man wusste nicht nur, wo die Schüler am Ende gelandet sind, sondern auch, wo sie sich überall beworben haben, ihr komplettes Bewerbungsportfolio. Man konnte also sehen, welche Türen sie überhaupt versucht haben zu öffnen, nicht nur durch welche sie am Ende gegangen sind. Das ist ein Riesenunterschied. Ein gewaltiger Unterschied. Und zum anderen wurden diese Umfragedaten mit den administrativen Daten der Universitäten verknüpft. Also die harten Fakten. Genau. Die offiziellen, harten Zahlen. Wer wurde zugelassen, wer hat sich eingeschrieben und, ganz wichtig, wie waren die akademischen Leistungen später im Studium? Also Noten, Abbruchquoten. Genau, Noten, ob sie an der Uni geblieben sind und welche Fächer sie gewählt haben. Insbesondere die anspruchsvollen MINT-Fächer. Also Mathe, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Okay, die Datenlage ist also top. Aber wie nutzt man die jetzt, um diese Effekte zu trennen? Und jetzt kommt, glaube ich, der Teil, den ich persönlich am brillantesten an der ganzen Studie fand. Ich ahne, was du meinst. Es ist ein methodischer Kniff, der so einfach und gleichzeitig so wirkungsvoll ist. Du meinst die scharfe 10%-Grenze. Die Studie nutzt die als eine Art natürliches Experiment. Stell dir eine Linie vor. Okay. Ein Schüler, dessen Notenschnitt ihn auf Rang 9,9% seines Jahrgangs platziert, ist akademisch, sozial und von seinem Hintergrund her praktisch identisch mit einem Schüler auf Rang 10,1%. Die sind quasi Zwillinge, statistisch gesehen. Genau. Die kommen aus ähnlichen Schulen, haben ähnliche Testergebnisse. Der einzige relevante Unterschied zwischen diesen beiden ist dieses goldene Ticket, die garantierte Zusage für den einen, aber nicht für den anderen. Exakt. Wenn sich also das Bewerbungsverhalten dieser beiden, ansonsten fast identischen Gruppen, plötzlich massiv unterscheidet, dann muss es an dieser Regel liegen. So ist es. Aber und jetzt kommt die Frage, die mich die ganze Zeit beschäftigt, das löst doch immer noch nicht unser Kernproblem. Wir wissen immer noch nicht, ob die Schüler sich bewerben, weil sie reinkommen, also mechanisch, oder ob sie sich bewerben, weil sie wissen, dass sie reinkommen, also informativ. Das klingt für mich immer noch wie derselbe Effekt. Das ist die entscheidende Hürde. Und der Autor hat dafür einen genialen Umweg gefunden. Aha. Er schaut sich eine ganz spezielle Gruppe von Schülern an. Die, für die die Garantie objektiv kaum einen Unterschied machte. Lass uns ein Beispiel nehmen. Gerne. Stell dir einen Schüler vor, der knapp außerhalb der Top 10% liegt. Sagen wir bei 10,5%. Aber er hat extrem hohe Ergebnisse im SAT-Test. Das ist der standardisierte Studierfähigkeitstest in den USA. Okay. Aufgrund dieser Testergebnisse hätte dieser Schüler sowieso eine fast 100%ige Zulassungschance an den Top-Universitäten gehabt. Verstehe. Für den ändert die Garantie also rein mechanisch fast nichts. Seine Chance war schon vorher quasi sicher. Exakt. Der mechanische Effekt der Garantie ist für ihn nahe Null. Wenn sich nun aber das Verhalten dieses Schülers trotzdem ändert, wenn er die 10%-Schwelle knackt, also von 10,5 auf 9,5% springt. Und sich plötzlich bewirbt, obwohl er es vorher nicht getan hätte, dann kann das nicht am mechanischen Effekt liegen. Der war ja schon irrelevant. Es muss die neu gewonnene Sicherheit gewesen sein. Die reine Information. Die Beseitigung des letzten kleinen Restzweifels. Und so misst man die pure Wirkung von Transparenz. Das ist wirklich ein unglaublich eleganter Forschungsansatz. Wow, okay, jetzt habe ich es verstanden. Man isoliert die Wirkung der Information, indem man den mechanischen Effekt künstlich auf Null setzt. Das ist wirklich clever. Ja, oder? Der Aufbau ist also glasklar. Was hat der Detektiv, der Autor, denn nun herausgefunden? Was war das Ergebnis der Ermittlungen?
Die Ergebnisse sind wirklich beeindruckend. Das Hauptergebnis: der Top 10% Plan hat die Wahrscheinlichkeit, dass ein Schüler aus den besten 10% eine der beiden führenden Universitäten in Texas besucht, um beachtliche 9,1 Prozentpunkte erhöht. Das ist schon mal eine Hausnummer. Aber jetzt kommt die spannende Frage. Wie teilt sich das auf? Was war der Täter? Was war die Tatwaffe? Jetzt kommt der Knaller. Das Modell schätzt, dass 2/3 dieses gesamten Anstiegs allein auf den informativen Effekt zurückzuführen sind. Moment mal, 2/3? Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja. Das bedeutet, es war gar nicht so sehr der Zwang auf die Unis, sondern die reine Psychologie der Sicherheit bei den Schülern, die den größten Hebel hatte. Genau, Das ist ja eine völlig andere Geschichte, als man annehmen würde. genau. Es war weniger der Zwang für die Universitäten als vielmehr die Ermutigung für die Schüler, sich überhaupt erst zu bewerben, die den riesigen Unterschied machte. Unglaublich. Und dieser Effekt war nicht bei allen gleich. Besonders stark war er bei Schülern aus einkommensschwachen Highschools. Ah, genau die Zielgruppe. Das ist exakt die Gruppe, die am meisten unter der Unsicherheit und dem Nebel des intransparenten Systems gelitten hatte. Für sie war diese klare, transparente Regel ein echter Gamechanger. Das ist wirklich eine starke Erkenntnis. Aber es wird ja noch besser, wenn man sich anschaut, was danach passiert ist. Was ist mit dem alten Vorurteil, dass solche garantierten Plätze die akademischen Standards senken? Das ist vielleicht das faszinierendste Ergebnis von allen. Die Studie zeigt, die Schüler, die durch die transparente Regel zusätzlich angezogen wurden, waren akademisch besser als die Studierenden, die sie aus dem System verdrängten. Wirklich. Ja. Sie hatten im Studium bessere Noten, sie blieben mit höherer Wahrscheinlichkeit an der Uni und wählten häufiger die anspruchsvollen MINT-Fächer. Das stellt ja das ganze Argument auf den Kopf. Das gängige Vorurteil ist ja, solche Programme verwässern die Qualität, um andere Ziele zu erreichen. Hier ist das exakte Gegenteil passiert. Genau. Die Qualität wurde sogar gesteigert. Wow. Es widerlegt dieses Vorurteil eindrucksvoll. Die Studie geht sogar noch einen Schritt weiter und simuliert, was passiert wäre, wenn die Schüler nicht nur über die Zulassung, sondern auch über finanzielle Förderungen klare Informationen gehabt hätten. Und? Die Wirkung wäre noch größer gewesen. Der Anstieg hätte 9,6 Prozentpunkte betragen. Das zeigt, dass es oft mehrere Informationsbarrieren gibt, die wie Schichten von Nebel übereinander liegen. Und eine letzte Frage, die mir noch im Kopf herumschwirrt. Könnte es nicht einfach sein, dass der Klassenrang ein viel besserer Indikator für Erfolg ist als das, was die Unis sonst so messen? Vielleicht liegt es gar nicht an der Transparenz, sondern einfach an der besseren Metrik? Eine exzellente und entscheidende Frage. Und die Studie testet genau das. Okay. Sie simuliert ein Szenario, in dem die Garantie auf genau denselben Kriterien basiert, die die Unis auch bei ihrer normalen, ganzheitlichen Auswahl verwenden. Das Ergebnis bleibt das gleiche. Ernsthaft? Ja, es ist also tatsächlich die Transparenz an sich, die Sicherheit, die Klarheit, die den positiven Effekt auslöst, nicht die spezifische Metrik des Klassenrangs. Okay, wenn man das alles zusammennimmt, was ist dann die große Lektion hier? Was bedeutet das in der Praxis für Unis oder für die Politik? Also für Universitäten und politische Entscheidungsträger ist die Botschaft ziemlich klar. Ein intransparenter, ganzheitlicher Bewerbungsprozess mag gut gemeint sein, um verborgene Talente zu finden. Ja, das ist die Absicht. Aber er hat einen extrem hohen Preis. Er schreckt möglicherweise genau die hochqualifizierten Talente aus benachteiligten Verhältnissen ab, die man eigentlich gewinnen will. Ein transparentes, klares Versprechen kann ein unglaublich starkes und effizientes Instrument zur Rekrutierung sein. Und es zeigt, dass dieser angebliche Kompromiss zwischen mehr Vielfalt und akademischer Exzellenz vielleicht gar nicht existiert. Hier haben die Studierenden, die durch mehr Transparenz gewonnen wurden, das akademische Niveau des gesamten Jahrgangs sogar angehoben. Exakt. Das ist eine unglaublich ermutigende Erkenntnis. Absolut. Und wenn du selbst in der Forschung anfängst, ist dieses Paper wirklich wie ein Lehrstück. Eine echte Meisterklasse. Ja, das finde ich auch. Es zeigt, wie man eine komplexe politische Maßnahme nimmt und sie mit einem strukturellen Modell sauber in ihre Einzelteile zerlegt, um Ursache und Wirkung wirklich tiefgehend zu verstehen. Es zeigt auch, wie mächtig es ist, verschiedene Datenquellen zu kombinieren. Hier die Absichten aus den Umfragen und die harten Fakten aus den Verwaltungsdaten. Genau.
Zusammen mit so einer intelligenten Methode wie der Ausnutzung dieser scharfen 10%-Grenze kann man plötzlich Fragen beantworten, die vorher völlig im Dunkeln lagen. Das wirft natürlich eine wichtige Frage für die Zukunft auf. Die Studie analysiert die ersten Jahre an der Universität. Wir sehen bessere Noten, die Leute bleiben länger dabei. Aber was sind die langfristigen Auswirkungen? Führt diese transparente Zulassung am Ende auch zu höheren Einkommen, zu erfolgreicheren Karrieren? Andere Forschung deutet darauf hin, aber das wäre der nächste logische Schritt, das hier zu untersuchen. Und man kann den Gedanken ja noch weiter spinnen. Wenn Transparenz bei der Hochschulzulassung so eine enorme Wirkung hat, wo könnte dieser einfache Hebel sonst noch entscheidend sein? Guter Punkt. Bei Bewerbungen auf dem Arbeitsmarkt, bei der Vergabe von Krediten, beim Zugang zu bestimmten Behandlungen im Gesundheitssystem. Wie viel menschliches Potenzial geht uns als Gesellschaft verloren, nur weil undurchsichtige Prozesse Unsicherheit schaffen? Ja. Und das vor allem bei denen, die von vornherein die wenigsten Informationen und die geringste Unterstützung haben. Ein Gedanke, den du mitnehmen kannst.